हेलो, दिस इज विक्रम एंड वेलकम टू माय कुक शो चैनल। आज हम लॉकडाउन में बनाएंगे ओरियो कोल्ड कॉफी। बहुत टेस्टी है, पीने में रिफ्रेश लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मिल्क, शुगर, ओरियो बिस्कुट, कॉफी पाउडर, आइसक्रीम, कवर करके उसको ब्लेंड करेंगे। रेडी हो गया। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।